कृपया ध्यान दीजिए, हर एक यात्री से अनुरोध है कि वो अपना मास्क सही तरह से पहने रहे और कोविड नियमों का पालन करें। নমস্কার, সকল যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা নিজেদের মাস্ক সঠিকভাবে পরিধান করুন এবং কোভিড নিয়মাবলী পালন করুন। ধন্যবাদ। Hello ladies and gentlemen. সামনের দিকে সরো। अच्छा, हमारे साथ मन की बात सुनेंगे।
আচ্ছা आपको हाइट का एडवांटेज रहता है हमेशा Al